बजट वफाकी आने में चंद घंटे रह गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे कौमी असम्बली में अपना पहला बजट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये बजट दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत का, इस पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि ये IMF ड्रिवन बजट है, जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि उनको 6 से 8 अरब डॉलर का एक नया कर्ज मिल जाए, जिससे पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। और इस डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश में IMF सबसे बड़ा ये शर्त आयद कर रहा है। वो कह रहा है कि आप जो मौजूदा साल में आपने 9,215 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, उसको बढ़ा के 13,900 अरब रुपए करें, यानी 1.7% ऑफ द GDP बढ़ाएं, जो पाकिस्तान की तारीख में एक साल में कभी नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ईवान सनअत व तजारत के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र महमूद चौधरी साहब। उनके साथ हैं एप्टमा नाज जोन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब, और साथ बैठे हैं मोहसिन सैयद साहब। आप पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी के पहले चेयरमैन भी हैं और इंजीनियर हैं, पेशे के लिहाज से पावर सेक्टर पे बहुत ग्रिप है। तो कामरान अरशद साहब, आप एप्टमा के चेयरमैन हैं, सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की, और बेस भी बहुत बड़ी उसकी, बहुत लाखों मुलाजम। वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा साल या 30 जून को ख़त्म हो रहा है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है 1.2%, और अगले साल का टारगेट रखा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 4.4% इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। तो क्या कहते हैं आप, हो जाएगा या नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो मैं इन फिगर्स से इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि इंडस्ट्री सारे मुल्क में श्रिंक कर रही है। अगर इंडस्ट्री आपकी एक्सपैंड कर रही होती और ये ग्रोथ वाकई होती तो आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है ना। आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हुई हैं, आपकी टैक्सेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो आपने बेशक धक्के से इंक्रीज़ कर लिया या आवाम पे बर्डन डाल के, 28 बिलियन जैसे भाई ने कहा, तो बात आपका इशू जो है ना टैक्सेशन नहीं है। मैं एक और बजट ट्रांजिशन में गया था जिसमें काफ़ी इकोनॉमिस्ट बैठे थे, तो सारे एक चीज़ पे मुत्तफ़िका थे, इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में द एवरेज पाकिस्तानी टैक्स पेयर इज़ वेरी हेविली बर्डनड, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपका मसला एक्चुअली टैक्स कलेक्शन नहीं है, आपका मसला है कि आपकी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कोई आपकी ग्रोथ नहीं है। आपका मसला है 22% का काइबर, जो उन्होंने कल 1.5% गिरा के अब 20.5 किया है। टू लिटिल टू लेट, जब ऑलरेडी इंडिया सिंगल डिजिट्स में है, बांग्लादेश 16 को टच करके श्रीलंका 16 को टच करके वापस आया, बांग्लादेश भी ऑलमोस्ट 9-10 के लगभग है। तो आप मोर देन डबल इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट नहीं कर सकते। आप 18% GST पे बांग्लादेश इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप पूरे रीजन की महंगी तरीन इंडस्ट्रियल बिजली, इंडस्ट्रियल गैस पे नहीं compete कर सकते। आप अपनी इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि इस मुल्क में कोई गुनाह है या बुरा समझा जाता है कैपिटलिज्म को, सनतकारी को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। आपके पास या एग्री है या डायरेक्टली सर्विसेज हैं। कामरान साहब, आपने कहा कि ये जो है बिजली बहुत महंगी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक जुर्म और गुनाह समझा जा रहा है या समझा जाता है इस माशरे में। ये ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्री शुरू से काम कर रही है और करती रही है और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है। अगर आपके बीच में से टेक्सटाइल के ये 16, 17, 18 बिलियन डॉलर निकल जाएँ तो पाकिस्तान किधर खड़ा होगा, ये सबको पता है, ऐसी बात नहीं। अब ये बताइए कि ये 13,900 अरब का टारगेट अचीवेबल आपको लगता है? 4.4% की ग्रोथ पहले आप कह रहे हैं कि होगी कि नहीं, पहले ये बताएं। सर, ना ग्रोथ होगी ना टारगेट अचीव होगा। पिछले साल का सेट किया टारगेट, जैसे मेरे भाई ने कहा, वो नहीं अचीव हुआ, तो आप बजाय उस पर फोकस करें कि पिछले साल का टारगेट क्यों नहीं अचीव हुआ, आप उससे 40% ज़्यादा बढ़ा के अगले साल का टारगेट दे रहे हैं IMF कंप्लायंस करने के लिए। गवर्नमेंट ना अपना PSDP कट कर रही है, ना अपने फजूलियात खर्च कर रही है, कट कर रही है, ना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप उस तरह कर रहे हैं। ये जहाँ भी जाते हैं, कोई इनको 8-10 बिलियन डॉलर का वादा कर देता है, कोई इनको फलानी चीज़ का वादा कर देता है, और ये उधर शामियाने बजाना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं, 5वीं-6वीं दफ़ा। IMF का बजट काबिल अमल नहीं है पाकिस्तान में। सर, मेरा ख्याल है कि IMF का जो बजट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ IMF एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अपना सेफ्टी नेट इन पाकिस्तान या पाकिस्तान की सलाहियत फॉर रीपेमेंट ऑफ IMF को इंश्योर करती है, विदाउट ये सोचे कि इसके मैक्रो माइक्रो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे
پاکستان کے عوام پہ یا پاکستان کی انڈسٹری نہ وہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ پروموٹ کر رہے ہیں، نہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنا قرضہ دے رہے ہیں، قرضہ واپس مانگ رہے ہیں. اچھا کامران بھائی، یہ سارا معاملہ آپ کے گرد گھومتا ہے. 7 سینٹ آپ کا مطالبہ ہے، بہت پرانا، 2-3 سال سے آپ کہہ رہے ہیں 9 سینٹ آپ 9 سینٹ آپ کہتے ہیں کہ یار کر دیں ہم تاکہ ریجنلی کمپٹیٹیو ہو جائے. تو یہ تو انہوں نے حل جو دیا ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انڈسٹری جا سکتی ہے اس کے اوپر؟ سر میں بالکل ان کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. اوریجنلی ایز ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ہم 9 سینٹ مانگنے نکلے تھے، اینڈ جب ہمیں جیسے انہوں نے کہا ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف ملے، کانسیپٹ ایپٹما نے فلوٹ کیا تھا 2019-20 میں. جب ہمیں یہ ٹیرفز ملے 7.5 سینٹ کی بجلی اور $6 کی گیس، تو جو آپ کی پھنسی ہوئی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھی 13-14 بلین پہ، وہ 2 سالوں کے اندر $19 بلین پہ چلی گئی. یعنی کہ کلیئر ہو گیا کہ جب آپ نے کمپیٹیٹیو ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف دیا بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ویتنام کے مقابلے میں، تو آپ کو $6 سے $6.5 بلین ٹیکسٹائل انڈسٹری نے لا کے دے دیا. آپ کی دیگر ایکسپورٹس بھی بڑھی، آپ کی اپنا میٹ کی بھی بڑی، رائس کی بھی بڑی، آئی ٹی ایکسپورٹ مارجنلی بڑی، لیکن ٹیکسٹائل وچ از 55 to 60% آف ٹوٹل ایکسپورٹ وہ بڑی. نمبر 1 جب آپ نے یہ واپس لی جون 30 جون 2022 میں، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ آپ کی ایکسپورٹس گرنا شروع ہو گئی. اس کے اوپر کتنا سبسیڈائز کیا تھا؟ کتنی سبسڈی؟ 1 سال کے اندر آپ کی $3.5 بلین ایکسپورٹ گر گئی. دوسرا لیکن اس میں کاٹن کی پروڈکشن بھی تو کم ہوئی تھی اس سال میں. سر وہ سیکنڈری اتنی امپورٹ ہو گئی تھی. ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ریجنلی کمپیٹیٹیو ریٹ پہ بجلی گیس نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ نے یہ ٹیرف واپس لیے تو الٹا آپ کی بہت ساری انڈسٹری گرڈ سے اٹھ کے گیس پہ چلی گئی کیونکہ گیس سستی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ 70% لوڈ لیسکو، فیسکو، میپکو، جیپکو پہ گر گیا. ان کی ڈومیسٹک اور کمرشل سائڈ کی چوری چکاری اتنی زیادہ 70% لوڈ گرا. جی وہ سارا ڈیٹا پبلشڈ ہے، وہ آپ کو ہم ڈیٹا بھی پرووائڈ کر دیں گے. میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. 60 سے 70% لوڈ گر گیا انڈسٹریل. اتنی ان کی ڈومیسٹک اور کمرشل کی چوری چکاری ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے پھر مختلف نئے سر چارجز، QTA، FPA، فلانا ٹینگا، وہ انہوں نے انڈسٹریل کسٹمر کو بل کرنا شروع کر دیا. ہم 9 سینٹ کی جنگ لڑنے نکلے تھے، پتہ یہ چلا کہ 240 ارب روپے کی کراس سبسڈی آل انڈسٹری آف پاکستان سے لی جا رہی ہے. دی نہیں جا رہی، لی جا رہی ہے زبردستی، کیونکہ اس طرف چوری چکاری. اس کے باوجود جو غریب آدمی ہے اس کو پھر بھی وہ 70-72 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے سبسڈی، آپ کی کراس سبسڈی کے باوجود. بالکل. میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے. جو انہوں نے بات کی اتنی اچھی بات ہے، اینڈ یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے پاس 43,000 سے 45,000 میگا واٹ انسٹالڈ ہے. یہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن صرف 26,000 کیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جا کے 20 قمیضیں لے آئے ہیں، 5 شلواریں لے آئے ہیں اور 2 چپلیں لے آئے ہیں. اب وہ جو 15 قمیضیں ہیں جن کا کلر ان 5 شلواروں کے ساتھ نہیں میچ کرے گا، وہ اپنے سر میں مارنا. ایسے لوگ جنہوں نے یہ کیا ان کا کیا ہونا چاہیے؟ تو میں یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کا سلوشن صرف 7 کروڑ لوگ کما رہے ہیں، 25 کروڑ کھا رہے ہیں. IMF کا دوسرا جو بڑا مطالبہ سر انہوں نے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہوں نے بات کی انجینئرنگ کی. آپ نے اپنی انجینئرنگ انڈسٹری ود دا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز آف پاکستان تقریباً مار دی، ٹھیک ہے، بڑا غرق کر دیا. آج آپ کو اپنی انڈسٹریل پالیسی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو اپنی انجینئرنگ انڈسٹری کو پھر سے کھڑا کرنا ہے. جو قومیں انجینئرنگ میں اسٹرانگ ہوتی ہیں نا، وہی آگے گئی ہیں. جرمنی آپ دیکھ لیں، انڈیا آپ دیکھ لیں، چائنا آپ دیکھ لیں. چائنا ایک ہلکی پروڈکٹ بنانے سے اس کو پرفیکٹ کرتے 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 اب ایٹ پار ود یورپین سٹینڈرڈز یا ایون بیٹر بنا گیا، ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے بات کی گاڑیوں کی ڈیلیشن کی. 40 سال سے 3 بڑے نام جو آپ کو بھی پتہ ہیں وہ ادھر حاوی تھے، نہ انہوں نے ڈیلیشن کی، بلکہ واحد ملک ہے جہاں پہ کرولا یا ہونڈا آن پہ بکتی رہی ہے. آپ 3 گھنٹے کی فلائٹ لے لیں، دبئی چلے جائیں یا آپ ممبئی دلی چلے جائیں، وہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے گاڑی کا آن پہ بکنے کا. یہ تو آپ نے اپنے لوگوں کو لوٹا ہے، تو اس پہ کس نے جزا سزا. اچھا یہ کامران بھائی دوسری جو چیز ہے نا، وہ جو IMF کی، میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ بجٹ بانی انہی کے چھتری کے نیچے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر پہ بھی کٹ لگائیں. اب ایکسپینڈیچر پہ کون سے کٹ لگ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس سال ہم نے کوئی 7,000 ارب سے زیادہ کا صرف سود دیا ہے
जो हमने महंगा कर्जा मार्केट से उठाया, ख़ासतौर पे लोकल लोन, जो फॉरेन की तो बात की बात है। दूसरा बड़ा खर्चा हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर का भी है। डिफेंस एक्सपेंडिचर को अगर आप कट करना चाहेंगे तो आपके ईस्ट पे इंडिया और वेस्ट पे अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के अंदर भी इंडिया और भी बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस जो पाकिस्तान को दबाना चाहती हैं, तो वहाँ कट लगाएंगे तो फिर वो प्रेशर में आएगा। कर्जा ले के बजट बनना है, चलना है, तो किसी और जगह पे गुंजाइश नज़र आती है कि कोई गवर्नमेंट कट कर ले बजट? देखिए, आपको ना अपने बजट को बैलेंस करना है, और बजट बैलेंस करने के लिए आपको फजूलियात, एक्सपेंडिचर्स को काटना पड़ेगा, पीएसडीपी को काटना पड़ेगा। हम पहले मैं आपको इसी जगह पीएसडीपी का फिगर दे दूं। जी दे दूं। पीएसडीपी का जो अगला फिगर आ रहा है वो आ रहा है 3,792 अरब प्रोविंशियल एंड फेडरल पिछले साल था 950, वो 56% इजाफे से 1,500 अरब, यानी पीएसडीपी 1,500 अरब होगा, और प्रोविंशियल जो एडीपीज़ हैं वो 2,095 अरब होंगे। मैं इसका ब्रेकअप भी कर देता हूँ अपने नाजरीन के लिए। 700 अरब का डेवलपमेंट बजट आएगा, पंजाब का अनाउंस करेंगे ये बजट में। सिंध का 764 अरब पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबाई बजट होगा। केपीके का 351 अरब का बजट होगा, और बलूचिस्तान का 281 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम होगा सालाना अगला, ये जो अपने बजट्स में अनाउंस करेंगे। तो यानी टोटल 3,792 अरब का आप करें कट करें, उन्होंने तो बढ़ा दिया। मैं तो सब इधर ना किचन चलाने के पैसे नहीं है, घर के अखराजात पूरे करने के पैसे ही नहीं है, तो हम अपनी अगर चादर से टांगे बाहर फैलाएंगे तो क्या होगा? सर्दी लगेगी या गर्मी लगेगी? नहीं, चादर भी उतर जाएगी सर, चादर भी उतर जाएगी। नंगे होंगे ना, नंगे होंगे। बेसिकली हम एक्सपोज हो जाएंगे ना। इधर आप डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, इधर आप डेट सर्विसिंग की बातें कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आप ये इतनी सड़कों का जाल, ब्रिजों का जाल, अंडरपासेस का जाल, ओवरहेड्स का जाल बिछा के उसमें हम रिपेयर, सर हम उसकी रिकरिंग कॉस्ट रिपेयर मेंटेनेंस नहीं पूरी कर पा रहे, तो आप वही मजीद खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है उन लोगों की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए हैं, जिनको बाहर के चक्कर लगा के टीएडीए मिलता है। अच्छा, जेफ थंडर बना दिया, जो आप कह रहे हैं इंडिया का मॉडल है कि एक बार वो सर मैं इनकी बात 100% सेकंड करता हूँ। मैं खुद पायलट बनना चाहता था, एयरफोर्स पायलट, जिंदगी ने कुछ और बना दिया। तो मैं बचपन में प्लेन्स ही जोड़ता रहा, तो मेरा पैशन है। ये F-16 जितने आपके पास है ना, आपको इनकी कोई रिपेयर, बैकअप, सेल्स, स्पार्ट्स नहीं मिल रहे। आप 2-3 वैसे भी क्रैश कर चुके हैं। JF-17 एक इंडिजिनसली होम मेड विद द कोऑपरेशन ऑफ चाइनीज। ये कितने का बिक रहा है शाह जी? ये जेट फाइटर है जी। ये कितने का एक्सपोर्ट हो रहा है? ये देखें $25 मिलियन का बन रहा है, 30 में हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जब सिस्टम जाता है ना, जब पूरा सिस्टम जाता है ना, आपके पायलट्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, तो बहुत सारा उसका सर्विस एंड बैकअप 62 बिलियन में 2 नजरिया को